ঘরে বসে থাকলে দলের জায়গা হবে না, মাঠে নেমে লড়াই করতে হবে। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের তিপ্রাসাদের মূল লক্ষ্য, এভাবেই নেতাদের সতর্ক করলেন প্রদ্যোৎ। তিপ্রাসাদের সাংবিধানিক অধিকার ও গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিপ্রাসা এখন বিরোধী দল, আর ঘরে বসে থাকা নয়। এখনই মাঠে নেমে এবং অন্য দল ভাঙিয়ে এনে মথাকে শক্তিশালী করতে হবে। যারা তিপ্রাসাদের জন্য কাজ করবে এবং লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেবে তাদের দলে বিভিন্ন পদ দেওয়া হবে। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে এমনই মন্তব্য করেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি আরো বলেন, নির্বাচনের পর তিপ্রা মথার নেতা কর্মীরা হতাশায় ভুগছেন, বুঝতে পারছেন না কি করা দরকার। তিনি আরো বলেন, জুন মাসের শেষের দিকে 2 দিন ব্যাপী জাতীয় কার্যনির্বাহী অধিবেশন করবে তিপ্রা মথা দল। এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য হল দলের নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তর পর্যন্ত নেতৃত্বকে উৎসাহিত এবং উজ্জীবিত করা। ত্রিপুরার তিপ্রাসাদের ভবিষ্যৎ, ভাষা, পরিচয় এবং আত্মসম্মান বিপর্যয়ের মুখে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই দাবিগুলো আদায় করতে হয় তাহলে সবাইকে মাঠে নেমে লড়াই করতে হবে। ঘরে বসে থাকলে চলবে না। প্রতিটি বিধানসভার বুথ থেকে নেতা নেত্রীদের প্লেনারি অধিবেশনে আনতে হবে। জানা গেছে, প্লেনারি সেশনে লোকসভা নির্বাচন, ধনপুর উপনির্বাচন, ভিলেজ নির্বাচন এবং গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ও ইন্টারলোকেটর নিয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবে মথা। কেননা এই 2 ইস্যুতে প্রদ্যোৎ অনেকটা ব্যাকফুটে। বিধায়ক, এমডিসি, ইএম, ব্লক এবং বুথ সভাপতিদের মাঠে নেমে মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলেন মথা সুপ্রিমো। নেতা বনে আরামে ঘরে বসে থাকার জন্য নয়, কন্ট্রাক্টারি করে অর্থ রোজগারের জন্য দলের পদ নয়। लीडर्स लोग घर में बैठे हैं, उनको मालूम नहीं क्या करना चाहिए, बुबागरा का माइंड में क्या है। आज आपको बुबागरा क्लियरली बोल रहा है। आने वाले 1 महीने के अंदर अगरतला में हम 2 दिन का प्लेनरी सेशन, नेशनल एग्जीक्यूटिव सेशन हम लोग करेंगे और उस टाइम पार्टी को नीचे से ऊपर तक हम बदलेंगे और नया जान डालेंगे। हम सब जानते हैं कि जब तक हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिप्रालैंड नहीं मिलता है, हमें हमारा भविष्य, हमारा तिप्रासा का भविष्य खतरे में है। आज भाषा खतरे में है, आज भविष्य खतरे में है, आज आइडेंटिटी खतरे में है, आज हमारा जमीन खतरे में है। आज हमें अगर कुछ मिलना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो हमें एक आवाज में बात करना पड़ेगा। चुप बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं पार्टी को बूथ लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, सेंट्रल लेवल से और कोर कमेटी से बदल के नया जान देना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये 1 महीने के अंदर आप लोग क्या काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, बूथ प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, एमडीसीज, ईएम्स, एमएलए, सब लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि अपने एरिया में आप अगले 1 महीने के अंदर प्रोग्राम कीजिए, ज्वाइनिंग कराइए और पार्टी को स्ट्रांग कीजिए। गांव में जहां में पानी का प्रॉब्लम है वहां में जाकर हेल्प कीजिए, लेकिन अपने आप को ग्राउंड में लाइए। ये मेरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है आपको। आपको बनाया है हमारे तिप्रासा ने, आपको बनाया है हमारा तिप्रासा का वोट ने, और आपका ड्यूटी बनता है कि आने वाले दिन में आप अपने दफा के साथ खड़े रहे, ना कि नेता बनकर आराम से बैठे। जो लोग सब जोनल चेयरमैन से, जो लोग जोनल चेयरमैन से, आपको ये जगह आज मिला है कि आप अपने दफा के लिए काम करें। ये कॉन्ट्रैक्टगिरी का जगह नहीं है। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের সুস্বাদু ললিপপ জনজাতিদের দেখিয়ে এডিসি দখল করেছে মথা। বিধানসভা নির্বাচনেও এই স্লোগানকে আরো শান দিয়ে সরল জনজাতিদের ভোট কুড়িয়েছে মথা। দলীয় জনপ্রতিনিধি নেতাদের মাঠে নামার নির্দেশ দিলেও দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ ঠান্ডা ঘরে বসে আরাম আয়েশ করছেন আর দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তা নিয়েও দলীয় অন্দরে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষোভ ও বিক্ষোভ। এখন সময়ই বলবে প্রদ্যোতের এই নির্দেশ দলের নেতা নেত্রীরা কতটুকু মান্যতা দেয়। ব্যুরো রিপোর্ট, রাইজিং ত্রিপুরা।